अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, पाकिस्तान ने जो आज एक अहम फैसला सामने आ रहा है कि टैरिफ के हवाले से अपना वफ़द जो है वो अमेरिका भेजने का फ़ैसला किया गया है, और वो जो वफ़द है वो टैरिफ के साथ साथ अमेरिका के साथ जो तिजारत के फ़रोग़ के हवाले से मामलात हैं उन पर भी गुफ्तगू करेगा। दूसरा, मईशत के हवाले से हुकूमत दावे कर रही है कि बेहतर हुई है, महंगाई जो है वो कम हुई है, लेकिन पार्लिमान के अंदर जो अपोजिशन जमातें हैं वो हुकूमत के इन दावों से इत्तफाक नहीं करती और वो इन दावों को मुस्तरद कर रही हैं। IMF के वफ़द की पाकिस्तान के अंदर जो अहम मुलाकातों के हवाले से खबरें हैं वो भी सामने आ रही हैं। फिर अगर सियासत के हवाले से बात करें तो खुद जो अपोजिशन की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो इस वक्त इख्तिलाफात का शिकार नज़र आ रही है। सलमान अकरम राजा साहब एक तरफ, तो जो इस वक्त चेयरमैन PTI हैं बैरिस्टर गौहर साहब और अली ज़फ़र साहब वो दूसरी तरफ हमें खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। इस वक्त जो इत्तेहादी जमात है पीपल्स पार्टी, उनके तहफ़्फ़ुज़ात आपके सामने हैं। फिर जो सियासी इस्तेहकाम के हवाले से पाकिस्तान में एक बात की जा रही है कि सियासी इस्तेहकाम होना चाहिए, लेकिन PTI जो है वो सियासी जमातों के साथ उन्होंने ना बैठने का फ़ैसला किया है, और अब ये अहम फ़ैसला उनकी तरफ से सामने आ रहा है कि PTI अगर मुज़ाकरात करेगी तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के साथ करेगी। एक और अहम डेवलपमेंट है कि जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है उस सूरत हाल के हवाले से डॉक्टर मालिक बलोच साहब ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब से आज अहम मुलाकात की है और उन्हें दरख्वास्त की है कि जो बलूचिस्तान के मसाइल हैं उन पर वो अपना किरदार अदा करें, और उनके मुताबिक नवाज़ शरीफ साहब ने हामी भी भर ली है कि वो इन मसाइल के हल के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। इन तमाम इशूज़ पर हम गुफ्तगू करेंगे। वफाकी वज़ीर कैसर अहमद शेख साहब मौजूद हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। हम मुख्तलिफ इशूज़ पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन आज जो अहम फैसला सामने आया है कि ये एक टैरिफ का जो मामला सामने आ रहा था उस पर अब हुकूमत अपना वफ़द अमेरिका भेज रही है, कितने पुरुमीद हैं, किस तरह आप समझते हैं कि मामला तय पा जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो टैरिफ लगा है 10% तो सारी दुनिया के ममालिक पे लग गया है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो फैसला किया है, उसके बाद रेसिप्रोकल टैरिफ लगे, यानी जिस मुल्क ने जितना टैरिफ लगाया है उस मुल्क में अमेरिका ने उतना ही टैरिफ लगा दिए। तो एक अमेरिका ऐसा मुल्क है जहां हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो हमारी फेवर में है। कुछ $5.5 बिलियन की पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होती है और 2.5 अरब डॉलर की हमारी इंपोर्ट है। तो अगर हम मेन वहाँ से रॉ काटन आती है या सोयाबीन ऑयल है, इस किस्म की चीज़ें आती हैं, तो ये हमारे लिए बेहतर है कि हम रेसिप्रोकल जो टैरिफ लगाया है वो उनसे नेगोशिएट करें, ताकि हमारी जो ये प्रोसेस है वो जारी रहे। और वो हमारे ऊपर टैरिफ, वो तो ख़ुद उन्होंने कहा है कि जो मुल्क नेगोशिएट करना चाहे वो करे, और पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म साहब ने जो अपना जो एक मेंबर्स का डेलीगेशन भेज रहे हैं अमेरिका, तो वो जाके टैरिफ की नेगोशिएशन करेगी और हमारे मुल्क की ये बेहतरी में है। और मैं समझता हूँ कि टैरिफ अगर हमारे यहाँ भी कम होता है, डिस्कस होगा, तो उससे पाकिस्तान का ट्रेड जो वॉल्यूम है पहले ही हमारे फेवर में है, तो ये कंटिन्यू रहेगा और हमारी फेवर में ही रहेगी, हमारी एक्सपोर्ट्स जारी रहेंगी। और इसके अलावा हमारे जो कम्पिटिटिव कंट्रीज़ हैं उन पे भी ये टैरिफ इम्पोज किया गया है। तो हमारी प्रोडक्ट्स पे, जो मेनली हमारी टेक्सटाइल की प्रोडक्ट्स हैं, और इन पे कोई ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि हमारे जितने मुकाबले के बांग्लादेश या वियतनाम या चाइना हैं उनके ऊपर भी टैरिफ लगे, तो इसलिए हमारी एक्सपोर्ट में कोई इंशाल्लाह इजाफा होगा, कमी नहीं होगी। तो ये जो वफ़द होगा इसमें कोई जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके अरकान भी शामिल होंगे शेख साहब? मुझे अभी पता नहीं है वफ़द क्या है, उसमें ऐसे लोग वाकई शामिल होंगे जो कि बेहतर उनसे नेगोशिएट कर सकते हैं, क्योंकि एक तो बिज़नेस के लिए है, उन्होंने टैरिफ लगाया है, और जो लोग इन मामलात को समझते हैं वो ज़रूर शामिल होने चाहिए मुख्तलिफ पार्टियों के। लेकिन मैं एग्जैक्ट इसके बारे में अभी हमें कंपोजिशन ठीक है। लेकिन शेख साहब, इस वक्त IMF के हवाले से जो खबरें सामने आ रही हैं, आज मैं कहीं देख रहा था कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से भी मुलाकात का फ़ैसला किया है। ये मुलाकातें क्या माजी की तरह अपोजिशन जमातों के साथ भी होंगी, और इस वक्त IMF को तहफ़्फ़ुज़ात आप समझते हैं कि हैं, या वो हुकूमती फ़ैसलों से मुतमईन हैं वो इस वक्त? नहीं जी, IMF ने तो हमारे फैसलों को सराहा है, उसको एडमायर किया। बहुत अरसे बाद हमारा IMF से जो प्रोग्राम है वो कंटिन्यूड है। ये 25वां लगभग प्रोग्राम है जो हम IMF से कर रहे हैं, और तकरीबन सारे 1-2 को छोड़ के जो मियाँ नवाज शरीफ साहब के दौर में थे तमाम प्रोग्राम
बीच में ही रह गए, वो कंप्लीट ही नहीं हुए। लेकिन ये हम प्रोग्राम कंप्लीट करने जा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से IMF रजामंद हुआ। उस वक्त जो पीछे हुकूमत PTI की थी, उन्होंने जो बात तय की थी IMF से, उस पर अमल नहीं किया और IMF की नाराज़गी का था। तो वो जाके प्राइम मिनिस्टर और उनकी टीम ने बड़ी मुश्किल से रिवाइव किया है। और अभी देखिए ना, ये में कुछ बहुत हैवी हमारे ऊपर हमने फिक्स किया था, जो कि रेवेन्यू हासिल करने का तकरीबन 9,000 अरब से 13,000 अरब एक ही साल में 40% का जंप पाकिस्तान की तारीख में शायद ही कभी हुआ हो। तो वो हमने एग्री किया हुआ है और उसमें तकरीबन काफ़ी कुछ हमने ले लिया है इजाफा तक। लेकिन शेख साहब अभी भी मुस्लिम लीग नून के कई शेख साहब अभी भी नून लीग के कई सीनियर रहनुमा ये समझते हैं कि हुकूमत आवाम को मज़ीद रिलीफ देना चाहती है, लेकिन IMF की वजह से हम कुछ फैसले नहीं कर पा रहे। तो आप भी इत्तफाक करते हैं कि कुछ फैसले ऐसे हैं जो आप IMF की वजह से नहीं कर पा रहे, करना चाहते हैं, रिलीफ देना चाहते हैं, लेकिन मजबूरन आप नहीं कर पा रहे। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी हुकूमत तो ज़्यादा रिलीफ देना चाहती है, लेकिन स्ट्रक्चरल चेंजेस है। जिस तरह हमारी इकानमी का जो गिरावट आई थी, उसको ठीक करने के लिए जो IMF सजेस्ट कर रही है, उनमें कई फ़वाइद भी हैं। वो हमारे ऊपर जो पाबंदियाँ लग रही हैं, उसकी वजह से हम उन मामलात को बेहतर कर रहे हैं। इकानमी के इंडिकेटर्स जो बेहतर हुए हैं, इसमें IMF के भी जो स्टेप्स हैं उनको काफ़ी अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। मुश्किल ज़रूर है, उसमें अवाम को मुश्किलात हो रही हैं, लेकिन वक्ती है। इंशाल्लाह इससे जो आप देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन बिल्कुल ज़ीरो पे आ चुका है और जो पॉलिसी रेट है वो 22% से कम हो गए, 12% हो गया है। मज़ीद कमी की गुंजाइश है। फिर हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो बैलेंस ऑफ ट्रेड में और बैलेंस ऑफ पेमेंट में गैप था, वो कम हुआ है और हमारी एक्सपोर्ट्स कोई 7.5% बढ़ी हैं। तो ओवरऑल इकनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हुए हैं, लेकिन अभी हमें ग्रोथ करने की ज़रूरत है, ताकि हमारी जो आबादी में इजाफा हो रहा है उसके साथ साथ हम बिज़नेस को फैसिलिटेट करें। और ये बिजली की जो कीमतों में 7.5 रुपये फ़ी यूनिट कमी हुई है, तो बहुत बड़ी कमी है। ये अनबिलीवेबल है। लोगों को ये तवक्को नहीं थी, और लेकिन लोगों को इससे बड़ी परेशानी थी। ये जो अभी रिसेंटली तेल की कीमतें कम हुई हैं, इससे हम फर्दर आवाम को रिलीफ दे सकते हैं। आवाम को हमने बजट के अंदर रहते हुए जो इजाज़त है हमें IMF की, क्योंकि उनसे भी हमने जाके उनको भी सेटिस्फाई करना होता है, तो वो हम बिल्कुल रिलीफ देंगे। और ये बहुत बड़ा बेहतरी की तरफ हुआ है जो 10%। लेकिन सर अब दोबारा बजट आने वाला है बहुत जल्द शेख साहब, बहुत जल्द जो है वो बजट आने वाला है। तो मज़ीद तो कोई बोझ नहीं पड़ेगा टैक्सेस के हवाले से, या IMF की शराइत के मुताबिक कोई आवाम पे आप मज़ीद बोझ तो नहीं देख रहे? अभी देखिए ना, IMF जो टैक्सेस का तो वो कहते हैं, लेकिन अभी आप ये देख रही है ना, हमारा पहली बार ये हुआ है कि GDP के हिसाब से अगरचे को टैक्सेस में 1,000 अरब रुपए कम वसूली होगी जो रेवेन्यू है, लेकिन उसके बावजूद GDP की जो परसेंटेज है वो बड़ी है, क्योंकि हमारी GDP में इजाफा नहीं हुआ। और अभी आइंदा GDP ग्रोथ होगी इंशाल्लाह, अगले साल हम 4% ग्रो करेंगे। और ये जो तेल की अभी रिसेंटली 10% बहुत बड़ी कमी हुई है, इससे हमें बहुत बेनिफिट होगा और वो पास ऑन हम करेंगे लोगों के जो। ठीक है, लेकिन शेख साहब अब ये भी बताएं कि ये फैसले तो चलें अपनी जगह पे मौजूद हैं, आप हुकूमत की जानिब से जो मुख्तलिफ इक़दाम हैं वो हम देख भी रहे हैं, लेकिन मुल्क के अंदर जो सियासी इस्तेकाम है उसके हवाले से हुकूमत क्या इरादा रखती है? इस वक्त PTI भी ये समझती है कि हुकूमत के साथ बातचीत नहीं होगी, हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करेंगे। तो आप देख क्या रहे हैं? क्या PTI के अंदर भी बतौर सियासतदान आपको इख्तिलाफात देख रहे हैं पार्लिमान के अंदर या बाहर? देखिए, वो आपके सामने है, वो खुद अपना पार्टी के अंदर ही इख्तलाफ कर रहे हैं। एक उनका लीडर दूसरे लीडर से वो एग्री नहीं करता, आपस में वो झगड़ा कर रहे हैं। और बात ये है कि दुनिया के किसी मुल्क में, मैं 55 मुल्कों में मैंने विज़िट किया है, दुनिया के किसी मुल्क में ये सियासत नहीं होती जो अपनी इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई करे। इस्टेब्लिशमेंट जो होती है वो तो सबकी होती है, और उनका काम सियासत नहीं है। जो इकनॉमिक पॉलिसी या दूसरे जो एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज है उसका तल्लक उनसे नहीं है। वो इस्टेब्लिशमेंट से ज़रूर बातचीत करें, लेकिन जो उनका परव्यू है उसके अंदर करें। अगर वो ये चाहेंगे कि मुल्क के सियासी मामलात में वो इस्टेब्लिशमेंट, वो तो कह रहे हैं, एक तरफ उनका सोशल मीडिया इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ लगा हुआ है। हमारे नौजवान जो है कुर्बानियाँ दे रहे हैं, फ़ौज के नौजवान और पुलिस के नौजवान और रेंजर्स के नौजवान, तो बजाय उनको सराहने के उनको कोस रहे हैं वो सोशल मीडिया पे।
दूसरी तरफ वो कहते हैं हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। 9 मई का वाक़या हुआ, इतना ग्लेयरिंग है, आज तक उस पर रिग्रेट करने को तैयार नहीं है। तो किस तरह इस्टेब्लिशमेंट, उन्हीं के तो खिलाफ वो सारा अपना पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हालांकि तल्लक ही कोई नहीं है, पॉलिटिकल पार्टियों को होता है हमारे साथ बैठे, हम उनको हर वक्त उनसे डिस्कस करने को तैयार हैं, चाहे असेंबली के अंदर बैठे या बाहर। देखिए मैं स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस का रिपीटेडली चेयरमैन रहा हूँ, वहाँ मैं इनको कहता रहा कि आइए आप जो कहेंगे हम एजेंडे में भी वो आइटम लाएंगे, आए तो सही, बैठे हमारे साथ। तो शेख साहब अभी भी आप उनको दावत देते हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट की बजाय सियासी जमातों के साथ बात करें, आप तैयार हैं? जी मैं समझता हूँ सियासी पार्टियों के पास हमेशा यही एक ही रास्ता है, और हम भी हर वक्त दावत देते हैं। हमें तो उनके, हम क्योंकि मुल्क की पार्टी है ना, अगर वो उन्होंने वोट लिए हैं, लोग उनके भी साथ हैं, तो ये जो पहले दिन से हमारे, लेकिन वो पिछले 12 साल से 2014 से लेके 11 साल हो गए, 2011 से 14 से झगड़ा कर रहे हैं, 11 साल से। तो अब बताइए वो किसी जगह जब हुकूमत में होते हैं तब भी किसी के साथ नहीं बैठते, या अपोजिशन के साथ होते हैं, वो अपनी सियासत को ख़राब कर रहे हैं। ये अगर उनका ख्याल है ना, वो सोशल मीडिया की सियासत कर रहे हैं। अगर उनको, मैं भी पॉलिटिक्स में हूँ, बहुत अरसे से ज़िंदगी गुजर गई है, अगर ये समझते हैं कि नेगेटिव पॉलिटिक्स करके वो पॉपुलैरिटी ले लेंगे तो उनकी खाम ख्याली है, वो अपना नुकसान करें। अगर टेबल पे कोई बैठता है ना, मैं बिजनेसमैन हूँ और पॉलिटिक्स में भी हूँ, तो किसी भी जगह चाहे बिजनेस में चाहे पॉलिटिक्स में अगर कोई टेबल पे बैठा जाता है तो बैठने वाले का कुछ ना कुछ उसको लेके उठता है, बेनिफिट होता है। ये पता नहीं क्या सियासत कर रहे हैं, और अब तक इन्होंने क्या गेन किया। अपने अंदर भी, अपनी पार्टी में भी इख्तलाफ हो गया, कोई भी इनका कामयाब नहीं हुआ, जो धरना या कोई और एहतजाज है वो कामयाब नहीं हुआ। लोग इनसे इसको नेगेटिव पॉलिटिक्स को देख देख के हटते जा रहे हैं। ये अब इनके अपने मफाद में है, मैं मशवरा इनको दूंगा, लेकिन तो इनकी अपनी मर्जी है। जी ठीक है, लेकिन शेख साहब ये जो अब इत्तेहादी जमात आपकी पीपल्स पार्टी है, वो अब केनाल्स के मामले पर सिंध में एहतजाज भी कर रही है, सिंध असम्बली से करारदादें भी मंजूर करवा रही है। कल उन्होंने कौमी असम्बली में करारदाद पेश करने की कोशिश की, लेकिन उनको मुस्लिम लीग नून ने भी उस करारदाद को इंडोर्स नहीं किया। ये कन्फ्यूजन है इसमें कि पीपल्स पार्टी पहले साथ थी, सदर साहब ने मंजूरी दी थी, ये इशूज़ हैं क्या? आप खुद सिंध में बैठते भी हैं, आपकी मुलाकातें भी होती हैं वहाँ पर? जी मैं सिंध में ही रहता हूँ, हालांकि मैं चंडियोट से, पंजाब से इलेक्ट होता हूँ। मैं सिंध से भी इलेक्शन लड़ता रहा हूँ, बिजनेस कम्युनिटी का। मैं वहाँ कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का बड़ी भारी अक्सरियत से वोट लेके प्रेसिडेंट रहा, और मेरा सबसे वहाँ भी राब्ता है। देखिए हमें पूरे मुल्क की देखना है, और CCI जो इदारा है उस फोरम पे फैसले करने। इंडिविजुअली अगर हर कोई अपने अपने सूबे की बात करेगा, अब मैं वहाँ कल परसों मौजूद था असम्बली में, तो राजा परवेज़ अशरफ साहब ने जो बात की वो बड़ी अच्छी एहसन तरीके से बात की, लेकिन सिंध के जो मेंबरों ने बात की वो सिर्फ जज्बाती बातें की। तो हमें तमाम मुल्क के बारे में सोचना है, तमाम मुल्क हमारा है, तमाम सूबे हमारे हैं, और ओवरऑल हमने मुल्क के बेनिफिट में सब ने मिल के फैसला करना है। क्योंकि ये तो तय है कि ये जो हुकूमत है वो मुस्लिम लीग, पर्टिकुलरली पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पीपल पार्टी की, दोनों की मिल के अक्सरियत है हमारी। अदरवाइज कोई किसी एक पार्टी के पास अक्सरियत नहीं है, हुकूमत में नहीं रह सकते। तो हमें फैसला करना है मिलजुल के, मुल्क की बेहतरीन मफाद में हर एक को फैसला करना, और ये होगा उसके बगैर। लेकिन पीपल्स पार्टी तो आपके इस फैसले को नहीं मानती शेख साहब। पीपल्स पार्टी तो कह रही है कि आप फैसला वापस लें। मैं तो कह रहा हूँ पीपल पार्टी CCI का जो है, उनकी एक डिमांड ये थी कि उसका जल्दी इजलास बुलाया जाए। इसमें कोई शक नहीं है कि उसका इजलास बुलाना जाना चाहिए, हर कोई अपने अपने आर्गूमेंट वहाँ दे और वो एक मुतफ़िका लाया अमल बने। अगर वो उसके बाद नहीं मानती तो इसका मतलब तो सीधा यही है कि फिर ये हुकूमत तो मेजॉरिटी नहीं रह सकती ना उसकी। तो ये हालात आपके सामने हैं। मुल्क के बेहतरी के लिए तो यही है कि कोई ना कोई मुश्तरका सब सूबों के लिए प्रोग्राम बने, जो कि अब पंजाब जो है अपने हिस्से का पानी ले सकता है ना, वो तय का वो कोई तरीका ऐसा बता दे जिससे ये पता चले कि सिंध को उसके हिस्से का पानी पंजाब नहीं ले रहा कभी नहीं। लेकिन शेख साहब ये जो आपका नुक्ता है ना शेख साहब, इस पर सिंध का ये एतराज़ सामने आता है कि पंजाब ये बताए कि वो कौन सा अपना पानी कहाँ से काट के वो इन कैनाल्स में शामिल करेगा, कहाँ से वो पानी जो है अपना बंद करेगा। ये तो देखिए ना, पंजाब का अपना मामला है। अगर अपना वो ये कह सकते हैं कि उनका पानी उनको मिलना चाहिए, उसका जो मेजरमेंट के दुनिया में मॉडर्न तरीके हैं उससे कर ले जिससे वो सेटिस्फाई होते हैं। आखिर कोई तरीका तो होगा जिससे उनको पता लगेगा कि उनका पानी उनको मिल रहा है। अगर बेतबारी करनी है, अगर किसी पे कॉन्फिडेंस ही नहीं, तो फिर ये मुल्क का इत्तेहाद जो चारों सूबों का मिल के है वो तभी मेंटेन रख सकता है, एक दूसरे के ऊपर एतमाद किया जाए।
اگر کوئی پانی جب ہم پنجاب والے کہہ رہے ہیں، وعدہ کر رہے ہیں اور کمٹ کر رہے ہیں، کوئی اس کا طریقہ کار ان کو جو سمجھ آتی ہے ہم ان کو سیٹسفائی کریں گے، ضرور کریں گے. مسلم لیگ کی تو ہمیشہ بڑے صوبے ہمیشہ یہ رہا ہے کہ وہ اپنا سیکریفائز کرتے ہیں، اور ہم نے جو ہے اپنی سیاست کو بھی ریاست کے اوپر سیکریفائز کی ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ لیکن شیخ صاحب ایک آخری مختصر سوال ہوگا کہ فرحت اللہ بابر صاحب کو ایف آئی اے نے نوٹس بھیجا ہے ایسٹس کے حوالے سے، ایک پرائیویٹ ایک اپلیکیشن تھی ایف آئی اے میں، اس کی بیس پہ اب ایف آئی اے وزارت داخلہ کے ماتحت ہے، اس وقت آپ حکومت میں ہیں، اتحادی جماعت ہے آپ کی پیپلز پارٹی، یہ بابر صاحب کو جو نوٹس ہے ایف آئی اے کا، سر آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مجھے نہیں پتا وہ کس قسم کا نوٹس ہے، میں تو آپ کے سے سن رہا ہوں، اس کی ڈیٹیل کیا ہے اور اس پہ لوگوں کے کمنٹ، ابھی بھی میں اسمبلی میں سے اٹھ کے آ رہا ہوں، کسی نے پیپل پارٹی والے نے بھی کسی اس نوٹس پہ تو بات نہیں کی. تو اب وہ ڈیٹیل اس کی کیا ہے، کیوں بھیجا گیا ہے، تو یہ میں ابھی کیسے آپ کو جواب دے سکتا ہوں جب تک مجھے اس کی پوری یہ انفارمیشن نہیں. چلیں ٹھیک ہے شیخ صاحب، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. ناظرین، کیسر احمد شیخ گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سلیم مانڈوی والا صاحب ہمیں جوائن کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین، وفاقی وزیر کیسر احمد شیخ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اس وقت پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سینیٹر سلیم مانڈوی والا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے گفتگو کریں گے. سلیم صاحب، بہت شکریہ وقت نکالنے کا. مختلف ایشوز ہیں جن پر ہم گفتگو کریں گے، لیکن سب سے پہلے اس وقت جو ٹیرف کا ذکر ہو رہا ہے، جو آئی ایم ایف کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ آئی ایم ایف کے وفد نے اپوزیشن سمیت تمام جماعتوں سے ملاقاتیں کی تھی. اس وقت جو اقدامات کیے گئے ہیں، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف مطمئن ہے حکومتی اقدامات سے، یا ان کو ابھی بھی کچھ تحفظات ہیں؟ میں سمجھتا ہوں، دیکھیں یہ نادر آپ کو یاد ہوگا، یہ تو پہلا کوئی پروگرام نہیں ہے، پچھلے 10 سال سے کتنے پروگرام آئے ہیں پاکستان میں، کہ آئی ایم ایف پروگرام کی جو پروسیس ہوتا ہے، اس کی جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے یا اس کے جو ریزلٹس ہوتے ہیں، اس کو وہ بڑا کلوزلی مانیٹر کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ایوری 3 months ان کا آتا ہے بورڈ ڈیلیگیشن آتا ہے، وہ آ کے ساری چیزیں ایویلیویٹ کرتا ہے، جو چیزیں ہم نے کہی ہوتی ہیں کمپلیٹ کرنی ہوتی ہیں ان دا پروسیس آف دا پروگرام، اگر وہ نہیں ہو رہی ہوتی تو اس پہ وہ آبزرویشن دکھاتے ہیں، اس پہ وہ ڈسکشن کرتے ہیں اور آپ سے ایکسپلینیشن مانگتے ہیں. اس کے بعد اگر رزلٹ کوئی نہیں نکلتا تو کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ انہوں ہماری ریلیزز یا انسٹالمنٹس بھی ڈیلے کر دیتے ہیں. تو یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. یہ تو جب تک آئی ایم ایف پروگرام، کیونکہ یہ سب سے لمبا پروگرام ہے پاکستان کا، تو یہ تو ہم پورے 4 سال 4.5 سال جب تک گورنمنٹ ہے یہ پروگرام رہے گا، اور آپ ان آئی ایم ایف کے ڈیلیگیشن آتا رہے گا، اور یہ نیگوسیشنز ہماری ان کے ساتھ چلتی رہیں. نہیں، لیکن سلیم صاحب، کیا ماضی کی طرح ایک مرتبہ پھر جو اب آئی ایم ایف کا وفد ہوگا وہ تمام جماعتوں کو اعتماد میں لے گا؟ جیسے کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ جو بار ایسوسی ایشن ہے ان سے بھی وہ ملاقات کر رہے ہیں. اچھا، یہ دیکھیں، یہ ایک ڈیفرنٹ ڈائمنشن ہے. اس دفعہ جو پروگرام کے لیے آتا ہے ڈیلیگیشن، یہ وہ نہیں ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. اس دفعہ ایک نیا ڈائمنشن ہے جو کہ گورننس کا ڈائمنشن ہے، اور گورننس کے لیے انہوں نے ایک سیپریٹ سیٹ اپ بنایا ہوا ہے آئی ایم ایف نے، ناٹ اونلی فار پاکستان بٹ فار ایوری کنٹری، کہ وہ الگ ایک ڈیلیگیشن آتا ہے جو گورننس پہ آ کے یہاں میٹنگز کرتے ہیں. ان کا ایکچوئل پروگرام سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو وہ گورننس کے ایمبٹ کے اندر آ کے یہ ملاقاتیں کرتے ہیں، اور وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہاؤ دے کین اسسٹ اس اینڈ کنونس آل دا اسٹیک ہولڈرز کہ گورننس پاکستان میں کیسے بہتر کی جائے، تاکہ ہماری اکنامک سچویشن بھی ٹھیک ہو سکے، ہمارے گورننس ایشوز بھی ٹھیک ہو سکیں، اور اس میں وہ ہمیں سپورٹ بھی کرنا چاہتے ہیں. اچھا، لیکن اب یہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ ساتھ جو دیگر ایشوز ہیں سلیم صاحب، اس میں حکومت جو دعوے کر رہی ہے کہ معیشت سنبھل گئی ہے، مہنگائی کم ہو رہی ہے، بجلی کی قیمتوں میں کمی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ واقعی معیشت سنبھل گئی ہے یا چیلنجز موجود ہیں، اور جو بجٹ آنے والا ہے اس میں آپ عوام کے اوپر بوجھ کم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں یا بوجھ بڑھے گا؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، حکومت اس لیے کہہ رہی ہے کہ میکرو سٹیبلٹی تو آپ کے ملک میں نظر آ رہی ہے. میکرو سٹیبلٹی میننگ آپ کا ایکسچینج ریٹ، آپ کا
बायलैटरल ट्रेड मुल्कों के साथ, आपका फिस्कल डेफिसिट, ये चीज़ें जो मैक्रो चीज़ें हैं वो तो हम सबको नज़र आ रही हैं कि वो बेहतर हो गई हैं, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया है, चीज़ें सेटल हो रही हैं, मगर लोगों तक इसका बेनिफिट पहुंचना वो अभी तक हमने देखना है कि वो कैसे पहुंचेगा, वो अभी तक नज़र नहीं आ रहा। और जहां तक आपने ये पूछा कि जी ये बिजली के जो इशू है, बिजली का जो इशू है उसके अंदर देखें ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि बिजली का ओवरऑल जो हमारा स्ट्रक्चर है जब तक वो ठीक नहीं होगा तो बिजली में कमी लाना कुछ हम मैनेज करके तो कोशिश कर सकते हैं कमी लाना, बट एक्चुअल उसमें कमी आना बहुत मुश्किल नजर आता है मुझे। और जहां तक तो आपके मुताबिक ये जो रिलीफ है सलीम साहब, आपके मुताबिक ये जो रिलीफ है ये आर्जी है, ये किसी भी टाइम खत्म किया जा सकता है? देखिए मैं आपको वही बता रहा हूं ना, रिलीफ आप कुछ नहीं दे सकते जब तक IMF एग्री ना करे। अगर IMF ने इस रिलीफ पे एग्री किया है तो आपकी कोई ना कोई पॉजिटिव चीज देख के आपके साथ ये चीज रिलीफ पे एग्री किया है। तो अगर आगे जाके आपके हालात खराब हुए तो ऑब्वियसली वो कहेंगे जी इसको आप रिवर्स करें। तो आर्जी तो इस वक्त हर चीज मेरी नजर में जो भी चीज आप करने जा रहे हैं वो अभी सस्टेनेबल नहीं है जब तक कि आप अपने फंडामेंटल्स पूरी तरह ठीक ना कर लें और उसके बाद फिर आप आगे बढ़ें। बजट का आपने पूछा, बजट का मैं समझता हूं कि इट ऑल डिपेंड्स के हम क्या क्या अचीव कर पाए हैं। अगर शॉर्टफॉल बहुत बड़ा है, जो कि मुझे नजर आ रहा है कि बड़ा है, अगर तो वो हम खुद ही अपने बजट के अंदर उसको एडजस्ट कर लें तो वो अलग बात है। अगर नहीं कर सके तो ऑब्वियसली आपको कुछ और लेवीज लगानी पड़ेंगी या कोई और चीजें करनी पड़ेंगी टू रिकवर दोज लॉसेस। लेकिन सलीम साहब अब ये भी बताएं कि ये जो पहले आपके तहफ़्फ़ुज़ात हल नहीं हुए हुकूमत के साथ, कमेटियां बनी, पंजाब में मुलाकातें हुई, मुख्तलिफ आपके मुतालबात थे, PSDP थे, वो सारी की सारी चीज़ें वहीं की वहीं मौजूद हैं। अब एक केनाल्स का इशू है जिस पे सदर साहब ने खुद जॉइंट सिटिंग में वाज़ेह तौर पर कहा कि हुकूमत को ये फ़ैसला जो है वापस लेना चाहिए। अब सदर साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने अप्रूवल दे रखी है इन केनाल्स की। इन केनाल्स पर कन्फ्यूजन है क्या? हुकूमत आपकी बात अभी तक क्यों नहीं मान रही? देखें, कोई भी इंटर प्रोविंशियल इशू हो ना, जो हमने देखा है अभी तक, और इसीलिए काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बनाई गई है, इसीलिए वो उसको क्रिएट किया गया था कि कोई भी प्रोविंशियल इश्यूज हो, फेडरल के साथ प्रोविंस के इश्यूज हो, प्रोविंसेस के साथ आपस के इशू हो, तो उसमें आप ले जाएं और वहां जाके आप ये चीजें हल करें। तो फोरम तो मौजूद है। अब पता नहीं सदर साहब को बीच में लाने की क्या जरूरत है, सदर साहब से ये डिस्कशन करने की। फॉर डिस्कशन तो सही है, मतलब वो सदर पाकिस्तान है, आप हर किस्म का उनके साथ डिस्कशन कर सकते हैं, मगर ये कहना कि जी सदर साहब ने अप्रूवल दे दी है, ना उनका फोरम है कि वो इस किस्म की कोई अप्रूवल दें, ना वो इस किस्म की अप्रूवल देते हैं, मगर क्योंकि वो पार्टी के हेड हैं तो उनके साथ अगर आपने कोई डिस्कशन कर ली तो इस तरीके की बात करना मैं समझता हूँ नाम मुनासिब नहीं है और उनका नाम इस तरीके से लेना नहीं चाहिए। बट मैं ये समझता हूँ इसका राइट फोरम CCI है, गवर्नमेंट को इसको CCI में ले जाना चाहिए। वहाँ सारे प्रोविंसेस मौजूद होते हैं, सारे चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, सारे टेक्निकल लोग मौजूद होते हैं, वहाँ बैठ के इसको डिस्कस करके इस इशू को वंस एंड फॉर ऑल रिजॉल्व कर देना चाहिए। नाज़रीन, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। सलीम साहब, इससे पहले चलें, वो तो एक आखिरी ऑप्शन होता है ना, लेकिन आप इत्तेहादी जमात हैं, उन फोरम्स के अलावा भी मुलाकातों में ये मामलात हल हो सकते हैं, होते रहे हैं माजी में भी। अब अगर आप फ्लोर ऑफ द हाउस देखें, वहाँ भी हुकूमती अरकान ये कह रहे हैं कि हम बातचीत के ज़रिए मामला जो है ये हल करेंगे। तो ये महसूस हो रहा है कि हुकूमत चाहती है कि ये 6 कैनाल जो हैं वो बने। तो अगर इस पर फैसला हुकूमत नहीं कर पाती या आपकी बात नहीं मानती तो पीपल्स पार्टी के पास फिर ऑप्शंस क्या होंगे? कौन सा आखिरी ऑप्शन होगा आपके पास? देखें, मैं ये समझता हूँ कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि वो बातचीत से नहीं हो सकती। कई बड़ी बड़ी क्राइसिस आई हैं, मुझे याद है 2008 से लेके अभी तक, नून की गवर्नमेंट में, हमारी गवर्नमेंट में, जॉइंट गवर्नमेंट में, और आज भी जैसे हम इत्तेहादी हैं उनके,
تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی انڈیا پاکستان کی جنگ نہیں ہے کہ یہ ریزالو نہیں ہو سکتی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریزالو ہوگی، اور آپ دیکھیے گا یہ بات چیت سے ہی ریزالو ہوگی. اور جو اگر لوگوں نے بات کی ہے یہ پارلیمنٹ میں تو وہ صحیح بات کی ہے کہ ہم اس کا حل نکالیں گے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کا حل نکلے گا. لیکن اب جو یہ پی آئی اے کے حوالے سے سلیم صاحب، ماضی میں آپ اسٹینڈنگ کمیٹی کو چیئر بھی کرتے رہے ہیں. پی آئی اے کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ حالات جو ہیں وہ بہتر ہوئے ہیں، منافع کی طرف گئے ہیں. اب خواجہ آصف صاحب کا بھی بیان ہے کہ جو پرائیویٹائزیشن ہے پی آئی اے کی، موجودہ صورتحال میں پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے فائدہ ہوگا. آپ سمجھتے ہیں کہ فائدہ ہوگا؟ دیکھیے ایک ادارہ پروفٹ میں ہو اس کو پرائیویٹائز کرنا، اور ایک ادارہ نقصان میں ہو اس کو پرائیویٹائز کرنا، تو وہ کہہ تو صحیح رہے، مگر دا پوائنٹ از کہ یہ تو ہم نے کئی دفعہ سنا کہ پی آئی اے پروفٹ میں چلی گئی ہے، آپریٹنگ پروفٹ میں چلی گئی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو یہ ان کے کہنے سے کوئی جو بائر ہے وہ ان باتوں کو سیریسلی نہیں لیتا. یہ تو آپ کا ورژن ہے کہ جی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پروفٹ میں چلی گئی ہے تو اب اس کی جو پرائسنگ ہے وہ الگ ہو جائے گی. میرا نہیں خیال کہ کوئی فرق پڑے گا. نہیں، لیکن سلیم صاحب ایک ادارہ نقصان میں تھا تو بھی آپ اس کی نجکاری کر رہے تھے، ایک ادارہ اگر منافع کما رہا ہے تو بھی آپ نجکاری کر رہے ہیں. تو آپ بطور اتحادی جماعت اس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ اگر پی آئی اے اپنے پاؤں پر کھڑا ہوتا ہے تو پھر بھی اس کی نجکاری ہونی چاہیے؟ پی آئی اے کی نجکاری اس لیے نہیں ہو رہی تھی کہ نقصان میں جا رہا ہے یا فائدے میں جا رہا ہے. کئی ادارے لسٹ میں ہیں جو فائدے میں ہیں، ایسا نہیں ہے. بیسیکلی تو ایک پرنسپل ڈیسیشن تھا کہ گورنمنٹ کے جتنے ادارے ہیں جو گورنمنٹ چلا رہی ہے، جس میں نقصان ہو رہا ہے یا فائدہ ہو رہا ہے، میجورٹی میں نقصان ہو رہا ہے، کچھ میں فائدہ ہو رہا ہے، تو ان کو ہم پرائیویٹائز کریں گے. پی ٹی سی ایل تھا، آپ کو یاد ہوگا، ہم نے پرائیویٹائز کیا. وہ فائدے میں تھا، نقصان میں نہیں تھا ادارہ، مگر پھر بھی ہم نے اس کو پرائیویٹائز کیا. وہ اس لیے کہ گورنمنٹ ہیز ٹو گیٹ آؤٹ آف ڈوئنگ بزنس. جب تک گورنمنٹ بزنس کرے گی، آج اگر فائدہ بھی ہوگا تو کل پھر نقصان ہوگا. تو گورنمنٹ کو بزنس چلانا نہ آتا ہے، نہ کرنا چاہیے، نہ ہسٹوریکلی ہم نے یہی دیکھا ہے. آپ نے بینکوں کا حال دیکھا، آج آپ بینکوں کا حال دیکھیں پرائیویٹائزیشن کے بعد، ہر چیز اٹھا کے دیکھیں جو پرائیویٹائز ہوئی ہیں، اگر وہ صحیح طریقے سے ہوئی ہیں تو ان کا ریزلٹ پازیٹیو نکلا ہے. اگر غلط ہوئی ہیں تو آبویسلی ان کا ریزلٹ غلط ہی نکلے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیکن سلیم صاحب اب ہاں جی سر مکمل کریں. تو میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کہنا کہ جی اگر فائدہ ہو رہا ہے تو اس کو پرائیویٹائز نہ کریں، نقصان ہو رہا ہے، نہیں، دے آل شوڈ بی پرائیویٹائز. اچھا ٹھیک ہے. لیکن ابھی سیاسی استحکام کے حوالے سے سلیم صاحب اگر آپ دیکھیں تو سلمان اکرم راجہ صاحب کا بیان موجود ہے کہ ہم سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی بات کریں گے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اگر پی ٹی آئی بات کرتی ہے تو حکومت کو کوئی تحفظات ہوں گے، کوئی اعتراضات ہوں گے، یا آپ ان کی بات ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کیونکہ آدم سواتی صاحب کے بیانات بھی آئے، کچھ اور بھی بیانات سامنے آ رہے ہیں؟ سر مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی والے کوئی بھی بیان دیتے ہیں نا نادر صاحب، میں اس بیان کو سیریسلی نہیں لیتا. اس لیے نہیں لیتا کہ وہ ہم سے کئی دفعہ بات کر کے جاتے ہیں اور خان صاحب کہہ دیتے ہیں نو. تو یہ کوئی بھی جو باتیں کرتا ہے مجھے نہیں پتا اس کی کوئی ویلیو ہے، اس کی کوئی مطلب کوئی ڈائریکشن ہے. مطلب یہ صرف یہ فیصلہ قائم بھی رہ سکے گا یا نہیں؟ ہاں، صرف یہ آپ کے ٹی وی شوز کے لیے یہ باتیں ہیں. باقی مجھے نہیں لگتا کہ ان میں کوئی مجھے اچھا چلیں ٹھیک ہے. لیکن سلیم صاحب اب زرداری صاحب کی صحت کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر عاصم صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی، انہوں نے بریف کیا تھا. آپ کے پاس آپ بڑے قریب ہیں زرداری صاحب کے، آپ ذرا بتائیے گا کہ ان کی صحت کیسی ہے، وہ کب ڈسچارج ہو رہے ہیں؟ نہیں، میں آپ کو بتاؤں، صرف میں قریب نہیں ہوں، زرداری صاحب کے اور بھی بہت لوگ قریب ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کافی لوگ ان کو جو ان کے قریب ہیں ان سے ملے بھی ہیں، اور ان کی ہیلتھ بہت بہتر ہے. اینڈ میں سمجھتا ہوں کہ بائی نیکسٹ ویک انشاءاللہ ہی شوڈ بی بیک اینڈ جوائننگ ہز آفس. نیکسٹ ویک میں ٹھیک ہے. چلیں، بہت شکریہ سلیم صاحب وقت نکالنے کا. ناظرین، سلیوالہ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب جو
सियासी इस्तेकाम के हवाले से बातचीत हो या फिर IMF के हवाले से जो हमने गुफ्तगू की, अब देखें कि इन तमाम इशूज़ पर आने वाले दिनों में क्या डेवलपमेंट सामने आती है। लेकिन जो खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात की खबरें सामने आ रही हैं, जो एक तासुर है कि खैबर पख्तूनख्वा का चैप्टर जो है वो एक अलग है, इस्लामाबाद का चैप्टर अलग है, इख्तलाफात जो हैं इन दो चैप्टर्स के दरमियान है, फिर जो मुलाकातें हो रही हैं उस पर कुछ मज़ीद नाम अगर ऐड हो रहे हैं तो वो किसके कहने पे हो रहे हैं, वो कौन लोग हैं जो लिस्ट में उनके नाम नहीं है लेकिन वो अडियाला पहुंच जाते हैं और उनकी मुलाकात भी हो जाती है। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। इस वक्त सेनेटर अली ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करते हैं जो PTI के हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें सामने आ रही हैं। अली ज़फ़र साहब बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। इस वक्त अगर हम बात करें तो PTI की एक स्ट्रेटजी जो है, जो हुकूमत के खिलाफ तहरीक है, वो तो एक अपनी जगह, लेकिन अब PTI के अंदर इख्तलाफात की सर बड़ी खबरें आ रही हैं। ये भी एक तासुर है कि खैबर पख्तूनख्वा चैप्टर जो है वो अलग है, इस्लामाबाद चैप्टर जो है वो अलग है, फिर कौन से लोग मुलाकातें कर रहे हैं उस हवाले से सवालात उठ रहे हैं। मसाइल की जड़ है क्या, मसाइल पैदा कर कौन रहा है सर आपके नज़दीक? सर मुझे असल में मसाइल तो इतने नहीं नजर आ रहे, इश्यूज बनते रहते हैं, वो सॉल्व होते रहते हैं, उनकी सोल्यूशन इसी तरह ढूंढते हैं कि आप बैठ के बात करके आप इसमें हल करें, बजाय अपनी पब्लिक में आके या मीडिया पे आके किसी के खिलाफ बात करें। तो मेरा ख्याल है हर पार्टी में इख्तिलाफात होते हैं, कुछ हमारी तरफ से लोग ज्यादा बड़े इल्जाम लगा देते हैं एक दूसरे के खिलाफ, उसकी वजह से कशीदगी बढ़ जाती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये तहम्मुल का वक्त है, इत्तेहाद का वक्त है, और जरूरी है कि अगर कोई डिफरेंसेस हों या कोई मामला हों तो आप उसमें बैठ के सॉल्व करें एक दूसरे के खिलाफ। किसी किस्म के इल्जाम लगाना भी दुरुस्त नहीं, ये कहना कि आप एक ग्रुप में है या दूसरे ग्रुप में है वो भी दुरुस्त नहीं। तो हैं हम सारे एक ही पार्टी में, और मेरा ख्याल है सब इमरान खान साहब के जो लीडरशिप है उसके नीचे। बाकी मेरा ख्याल है किसी की भी कोई औकात या वक़्त नहीं है इमरान खान साहब के बगैर, और हर एक को उनकी तरफ ही देखना चाहिए। लेकिन क्योंकि खान साहब जेल में हैं और उनसे कुछ लोग राब्ते कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती हैं, तो उसकी वजह से शायद ये ज्यादा एक कंफ्यूजन का शिकार। लेकिन अली ज़फ़र साहब, ये जो एक तासुर है कि लिस्ट में जिन लोगों के नाम नहीं होते उनकी मुलाकात हो जाती है, वो अडियाला जेल पहुंच जाते हैं। सलमान साहब ने कल भी ये कहा कि हम इसकी तहकीकात करवाएंगे, तो ये मामला है क्या? वो लोग कौन है फिर जो लिस्ट के बगैर जाकर मुलाकात कर रहे हैं? देखिए जी, मेरा ख्याल है एक जानबूझ के ये चीज लाई जा रही है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि उनका ये कहना बड़ा फोर्स हुआ उससे, लेकिन आपको मैं प्रोसीजर एक्सप्लेन कर दूं जो होता रहा है हमेशा से, और वो ये है कि आप लिस्ट मुख्तलिफ लोग देते हैं, वो जाती हैं जेल अथॉरिटीज के पास, और ट्यूसडे को हर मंगल को एक लॉयर की मीटिंग होती है जी। उस लॉयर की मीटिंग में बहुत सारे लॉयर्स जाते हैं, उनमें से सिर्फ 6 को वो करते हैं, 6 को फिर वो अंदर जाने देते हैं जी। मैं कई बार गया हूँ और मुझे इसके बावजूद मुझे अंदर जाने नहीं दिया, लेकिन बाकी लोग चले गए। इसी तरह कई बार बैरियर लगे, मैं पैदल भी गया, रिक्शे पे भी गया, स्कूटर पे बैठ के भी गया, और मिलने के लिए गया लेकिन नहीं मिलने गया। इस तरह दातियों का भी एक तरह से वो यही हाल रहता है। ठीक है। और ये एक रूटीन का मामला है, दूसरे को 6 लोग मिलते हैं उनसे, और ये अब नया एक तरीका शायद अपनाने लगे हैं कि जो की लिस्ट में नहीं नाम होगा वो ना जाए अडियाला मिलने। ये नहीं हो सकता। जेल में इमरान खान साहब जिसे मिलना चाहें वो खान साहब की मर्जी है, वो चाहते हैं कि मुख्तलिफ लोग मिलें और मुख्तलिफ उनको सारी खबरें दें, और फिर वो अपनी जो भी फैसले करते हैं वो फिर डिफरेंट लोगों से मुख्तलिफ चीजें सुन के फैसले करते हैं। तो मेरा ख्याल है तो इससे तकदन नहीं होनी चाहिए, और
نہ کسی کو کوئی کمپلین ہونا چاہیے اگر کوئی خان صاحب کی ملے. لیکن سر ایک اہم بیان کل ہمارے ہی پروگرام میں سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا ہے کہ اگر مذاکرات ہوں گے تو وہ صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوں گے, حکومت کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہ خان صاحب بھی یہی سمجھتے ہیں؟ آپ کی بھی ماضی میں ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کا اس وقت بیانیہ یا موقف ہے وہ یہی ہے کہ انہی سے بات ہوگی؟ جی بیسکلی جو حکومت کے ساتھ کا جو بات چیت نہیں کرنی وہ اس کی تو بڑی کلیئرٹی ہے, کیونکہ حکومت کے ساتھ ایک بار ٹرائی کی تھی بات کرنے کی اور 2 کنڈیشنز ان کو پیش کی تھی, حکومت نے نہیں مانی, تو وہاں سے ظاہر ہو گیا کہ نہ ان کے پاس اختیار ہے نہ ان کی کوئی نیت ہے بات چیت کرنے کی جو ایک حل نکالنے والی بات چیت ہو. تو اس لحاظ سے وہاں تو کلیئرٹی ہے. باقی جو اگر کوئی بات اور کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اگر نیشنل لیول کی کوئی سیکورٹی ایشوز پہ کوئی بات چیت ہے تو وہ ضرور کرنے کو تیار ہیں, لیکن انہوں نے بڑا واضح مجھے بار بار بتایا ہوا ہے کہ اگر کوئی میری ذاتی کیسز کی یا میری کوئی ذاتی مفاد کے لیے کوئی بات ہے تو وہ بالکل ان کو منظور ہے. تو پی ٹی آئی کے مسائل پر, خان صاحب کے کیسز پر سر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات نہیں ہوگی, ریاست سے ملکی معاملات کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے؟ بالکل جی, یہی ابھی تک بالکل. لیکن اب اس میں کچھ ایشوز اگر آپ دیکھیں تو اچکزئی صاحب نے یہ بھی تجویز دی ہے کہ آپ پارلیمنٹری جو کمیٹیز ہیں ان سے ریزائن کریں, اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے آئیں. کیا پی ٹی آئی ان تجاویز پر غور کر رہی ہے علی ظفر صاحب؟ نہیں جی, ریزگنیشن پہ تو کوئی ڈسکشن بھی نہیں ہوئی اور کوئی غور و فکر بھی نہیں ہوا, یہاں نہ کوئی تبصرے ہوئے. اچھا ٹھیک ہے. لیکن اب جو بیرسٹر گور صاحب کے حوالے سے سر تنقید ہو رہی ہے, آج انہوں نے کہا ہے کہ اگر آج میں چیئرمین شپ کا عہدہ چھوڑ دوں تو میرے اوپر تنقید ختم ہو جائے گی. کچھ وقت میں یہ چیزیں چلی تھیں اور کہا گیا تھا کہ تبدیلی آنی چاہیے, مرکز میں بھی تبدیلی آئے گی. آپ سمجھتے ہیں کہ باہر جو لیڈرشپ موجود ہے, ٹاپ لیڈرشپ, اس کی کچھ کمزوریاں ہیں یا تبدیلیاں آپ آنے والے دنوں میں دیکھ رہے ہیں؟ مجھے تو امید ہے جی کہ سارے اپنے مسائل جو ہیں وہ حل کریں گے اور حل کر کے آگے چلیں گے. آپ دیکھیں نا کہ کل جو الزامات لگے کہ جی کس نے کیوں ملاقات کی, کس نے کیوں نہیں کی, یہ بھی ایک افسوسناک بات تھی. ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ کو اگر کسی کو کسی قسم کا کوئی رنجش ہے تو آپ آپس میں بات کریں, سارے کولیگز ہیں. ہم تو اپوزیشن سے بھی بات کرتے ہیں, ہم سیاستدان ہیں, بات چیت ہوتی لڑائی نہیں ہوتی. تو میرا خیال ہے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے مسائل کو خود حل کریں بجائے ان کو پبلکلی ہم کی اوپر کوئی بات چیت کریں, اور یہی موقف خان صاحب نے دکھایا کہ آپ رکھنا ہے. سر ایک مختصر یہ صرف بتا دیجیے گا, آخری سوال ہوگا کہ کیا خان صاحب کو یہ آفر ہوئی ہے کہ وہ بیرون ملک چلے جائیں اور خاموش رہیں تو وہ ان کو پھر رہا کیا جا سکتا ہے, ایسی کوئی آفر ہوئی ہے باضابطہ طور پر؟ دیکھیں گے بہت پہلے کی بات ہے, شروع کی بات ہے جب اس کا ذکر ہوا تھا, اور پہلے ہوائیں اس طرح آئی تھیں اور پھر کچھ ایسا انڈیکیشن بھی تھی کہ ایسے وہ آفر کر رہے ہیں کہ جی آپ باہر چلے جائیں یا آپ کو بنی گالا شفٹ کر دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری جو آفر جو انڈائریکٹلی آئی ہوں, خان صاحب نے بڑا کلیئرلی کہا تھا کہ وہ ان میں انٹرسٹڈ نہیں ہے, ان کا کوئی بالکل منظور نہیں ان کو اس قسم کا آفر کوئی ڈسکشن کرنا. چلیں ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ علی ظفر صاحب. ناظرین, علی ظفر صاحب کی گفتگو اب آج جو اہم ملاقات ہوئی ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ, اس پر ہم گفتگو کریں گے. سینیٹر جان محمد بلیجی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جان محمد صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کا. یہ بتائیے گا کہ آج اہم ملاقات کی ہے آپ نے نواز شریف صاحب کے ساتھ, کیا بات چیت ہوئی ہے, میاں صاحب نے کیا جواب دیا ہے آپ لوگوں کو؟ دیکھیے ہماری ملاقات تو شیڈیول تھی, پہلے ہی سے طے تھی, لیکن بلوچستان کی اب کی صورتحال ہے آپ جانتے ہیں کیونکہ آپ میڈیا سے ہیں جی, تو اس حوالے سے بھی ہم نے ابھی جو ملاقات تھی تو ہم نے اس کو غنیمت سمجھا اور بلوچستان کی نئی صورتحال ہم نے ان کے سامنے رکھی. ٹھیک ہے, کیونکہ بلوچستان میں اس وقت آپ جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ گرفتار ہیں, خواتین بھی گرفتار ہیں, اور اختر مینگل نے ان کے خلاف ایک لانگ مارچ کی ہے, اور وہ لانگ مارچ کوئی 10 دن ہوئے ہیں کہ مستونگ میں کھڑی ہے, تو اس کے لیے راستہ بھی بند ہے. وہ سر اس صورتحال پہ بلیجی صاحب پھر کیا میاں صاحب نے کیا آپ کو کیا محسوس ہوا, ان کے علم میں تھی چیزیں؟ ہم نے تو بڑی کھل کے بات کی, ہم نے کہا دیکھیں اس کا حل ہے ہمارے پاس,
اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو گرفتار ہیں ان کو رہا کیا جائے اور اختر کے لیے راستہ نکالا جائے، ٹھیک ہے، اور اختر کے ساتھ بھی بات چیت کی جائے اور بلوچستان کے ان معاملات کو سیاسی طور پر حل کرنے کی طرف گامزن تو کیا جائے۔ میاں صاحب نے کیا جواب دیا پھر؟ تو میاں صاحب نے دیکھیں فوری طور پر یہی کہا کہ میں بالکل ان معاملات میں کوئی رول ادا کروں گا، لیکن میں اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ مشاورت کے بعد اس بات کو آگے لے جاؤں گا۔ اچھا، تو یہ بلوچستان کے علاوہ وفاق کے حوالے سے یا ملک میں سیاسی استحکام کے حوالے سے بھی کوئی بات ہوئی، کوئی پی ٹی آئی کا ذکر ہوا؟ ہم نے تو بڑی پہلی پرانی کیونکہ ہماری ملاقاتیں ہیں اور اس سلسلے میں ہم نے یہ کہا کہ بلوچستان میں ایک تو جو مستقل حل کے لیے آپ نے مذاکرات شروع کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور مذاکرات کے ساتھ ساتھ تو جو میجرمنٹ ہیں وہ اٹھانے ہیں کہ بھائی تاکہ لوگوں کی جو کانفیڈنس بلڈنگ ہو اور اس میں جو ان کے بنیادی مسائل ہیں ان کو دیکھا جائے، اور بلوچستان میں جو پولیٹیکل اسپیس ختم کی گئی ہے اس کو بحال کرنے کے لیے بھی کوششیں کی جائے، کیونکہ بلوچستان میں اگر معاملات کو آگے لے جانا ہے نا تو آپ کو بلوچستان کے طلباء کے مسائل، بلوچستان کے نوجوانوں کے مسائل، بلوچستان میں روزگار کے مسائل اور جو فیڈرل ڈپارٹمنٹ بلوچستان میں کام کر رہے ہیں، عملاً دیکھیں بلوچستان واحد صوبہ ہے جہاں کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن بلدی صاحب ایک آخری سوال یہ بتائیے گا کہ آپ نے گفتگو کے دوران کیا میاں صاحب نے کیا رائے رکھی، وہ کس بات پر قائل تھے کہ کیا ہونا چاہیے؟ انہوں نے ایگری کیا کہ مذاکرات کے ذریعے ہی مسائل حل ہوں، یا وہ کیا سوچ رہے تھے؟ دیکھیں انہوں نے یہ بڑی بات کھل کے کی کہ ہم جب تھے ڈاکٹر صاحب جب تھے تو صورتحال بہتر ہو گئی تھی، اب دوبارہ صورتحال کو خراب کر دیا گیا ہے، تو اس پہ تو اس بات پہ وہ ایگری تھے کہ بات چیت کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے کہ بلوچستان کو آن بورڈ لیا جائے، بلوچستان میں اعتماد سازی کی جائے، بلوچستان میں بات کی جائے۔ اسی حوالے سے ہم نے بھی ان کے سامنے بات رکھی کہ ان معاملات کو اسی طرح حل کیا جائے اور آگے کی طرف بڑھایا جائے۔ چلیں ٹھیک ہے بلوچی صاحب، بہت شکریہ وقت نکالنے کا۔ ناظرین گفتگو آپ نے سنی، آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔